وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah sebaik-baik nikmat. Ya Rabb, sebagaimana Engkau memberikan karunia iman kepada kami, maka tambahkanlah iman itu kepada kami. Sebagaimana Engkau memberikan kami nikmat Islam, maka tambahkanlah Islam itu kepada kami. Semuanya orang-orang beriman itu akan selalu bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغيابها وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat bagi pandangan, obat bagi jasad dan bagi penglihatan, dan kepada sahabat beliau dan para keluarga beliau. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في قراءة فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Katakan wahai Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan Muhammad dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan seperti itu berbahagialah kalian. Dalam satu riwayat faltafrahu, hendaklah engkau berbahagia. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini, izinkanlah kami di dunia itu menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafa'atah, dan berikanlah kami karunia berupa syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Wala tahrimna ru'yatah, dan janganlah halangi kami untuk melihat wajah Nabi SAW nanti. Hadiyan liman zara khairal wara wa hatta 'an an-nafsi aw zaraha fa inna as-sa'adata madmunatun liman halla taibata aw zaraha. Maka bahagialah orang-orang yang telah melihat Nabi SAW, telah menjarah Nabi SAW dan berguguran dosa-dosanya. Maka sudah menjadi kesaksian kebahagiaan bagi orang-orang yang telah gugur keburukan-keburukannya dengan melihat Nabi SAW. Amma ba'du, fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala jama'ana wa iyyakum fi hadzal ma'had al-mubarak. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dan kalian semua di tempat pesantren ini. في شهر مبارك شهر حرام ألا وهو شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات. Dikumpulkan pada waktu yang mulia bulan haram, yaitu bulan Rajab. Bisa katakan bulan Rajab dan Asab yang tercurah padanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. ويقال له رجب لأنه ترجم به الشياطين. Dikatakan bulan Rajab yang artinya terbelenggu karena pada saat itu memang setan-setan dibelenggu. شهر حرام تتضاعف فيه الحسنات وكذلك السيئات، اللهم ضاعف حسناتنا وبدل سيئاتنا حسنات. Di bulan-bulan haram segala kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan, begitu juga dengan kejelekan-kejelekan. Ya Allah, lipat gandakanlah setiap kebaikan-kebaikan kami dan hapuskanlah kejahatan-kejahatan kami. اجتمعنا في قراءة سيرة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمولد، وهذا فيه فضل عظيم. Kita berkumpul untuk mendengarkan kisah-kisah sifat-sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Maulid. Perkumpulan ini memiliki suatu karunia yang sangat besar. ماذا قال العلماء عن المولد؟ Apa yang dikatakan oleh ulama mengenai Maulid ini? قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: المولد أمان ذلك العام، أمان ذلك العام. Imam Ibnu Jauzi mengatakan al-Maulid itu aman. Jauzi mengatakan bahwa Maulid itu adalah keamanan untuk tahun itu. وبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام. والبشرى عاجلة لنيل البغية والمرام, dan suatu kabar gembira dengan mendapatkan karunia ataupun mendapatkan kebahagiaan dengan secepatnya. فلنستشعر عظمة الزمان وعظمة المكان. Maka hendaklah kita menghadirkan kemuliaan tempat dan kemuliaan
kemuliaan waktu yang kita berada sekarang di situ. Antum fi masjid, wal masjid yanbaghi lana an nanwi fihi al-i'tikaf. Kita sekarang berada di masjid. Di masjid itu seharusnya kita berniat i'tikaf. Fi hadits Ibn Hibban anhu sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada fil masjid faqad zara Allah ta'ala. Man qa'ada fil masjid faqad zara Allah ta'ala. Jelas. Al-Imam Ibn Hibban mengatakan siapa yang duduk di masjid maka seolah-olah dia menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Wa hukka 'ala al-mazuri an yukrima za'irah. Allahumma akrimna ya karim. Sudah menjadi ketentuan bagi siapa yang menziarahi pasti ia akan memuliakan orang yang menziarahinya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan duduknya kami di sini. Fi hadits Bayhaqi anhu sallallahu alaihi wasallam qala amarul masajid la yusibuhum al-bala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umarul masajid la yusibuhumul bala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid maka mereka mustahil mendapatkan bala dan ujian. Wa antum ta'lamun anna man ta'allaqa qalbuhu bil masajid yakun yawm al-qiyamah tahta dhilli 'arshir rahman yawma la dhilla illa dhilluh. Allahumma ij'alna minhum. Kita semua sudah tahu bahwa orang yang senantiasa memakmurkan masjid, yang hatinya terkait ke masjid, mereka itu akan mendapatkan nanti naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami dari mereka. Nastashar 'azamati zaman. Kita hadirkan kembali bagaimana kemuliaan zaman ini, waktu ini. Syahr Rajab syahrun 'azim. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Ya anhu sallallahu alaihi wasallam Umar Musyuti Al-Jami' Al-Kabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna Rajab syahrullah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, ala inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan untuk umatku nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fi 'ala as-siyam wal qiyam ya karim ya mannan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan, dan berkahi kami dan bantu kami di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran dan salat malam. وقد جاء عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال أكثروا من الاستغفار في شهر رجب. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan memperbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Imam Bukhari rahimahullah alaihi wasallam قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan bukakan jalan-jalan kemudahan dalam setiap masalahnya. ومن كل ضيق مخرجا. Dalam setiap kesempitannya Allah akan lapangkan. ورزقه من حيث لا يحتسب. Dan Allah akan berikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب واجعلنا من الأغنياء الشاكرين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan setiap kesusahan mendapatkan ketenangan, kelapangan, setiap kesempitan mendapatkan kelapangan, dan berikanlah kami rezeki-rezeki yang tidak kami sangka-sangka. وقد جاء سيدنا وهب بن منبه عليه رحمة الله تعالى قال سيدنا وهب بن منبه قال قرأت في الكتب المنزلة أن من استغفر الله في شهر رجب بالغداة والعشي يرفع يديه 70 مرة يقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي لم تمس النار له جلدا. سيدنا وهب بن منبه جاء سيدنا وهب بن منبه قال قرأت في الكتب المنزلة أنه من استغفر في شهر رجب. Al-Imam Wahab bin Murabbi mengatakan, aku pernah membaca di kitab-kitab terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab mengangkat kedua tangannya membaca Al-Ghadati wal Ashi di setiap pagi dan sore 70 kali, yarfa'u yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya wa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihani aku dan terimalah taubatku. Maka 70 kali maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Lam tamassa an-nar lahu jilda. Maka kulitnya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Allahumma ajirna minan nar.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. وأنتم في هذا المعهد المبارك متلبسين بأعظم العبادات ألا وهي طلب العلم النافع. Kita sekarang berada di pesantren ini, kita sedang melakukan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu adalah menuntut ilmu. وطلب العلم من أعظم العبادات. Dan menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang paling besar. قال الإمام الغزالي في كتابه علوم الدين قال سيدنا أبو ذر رضي الله عنه حضور مجلس العلم خير من صلاة 1000 ركعة. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya bahwa Sayyidina Abu Dzar mengatakan menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah 100 rakaat. خير من صلاة 1000 ركعة. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. وخير من عيادة 1000 مريض. Dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. وخير من شهود 1000 جنازة. Dan lebih baik daripada menyaksikan atau mengurus mengantar 1000 jenazah. وقال في معنى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال هي 700 درجة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما هذه كم درجات؟ قال 700 درجة. Dikatakan di dalam Al-Quran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Beberapa derajat, dikatakan berapa derajat itu? 700.000 kali derajat. بين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام. Dan jarak dari derajat pertama dan derajat berikutnya itu perjalanan 500 tahun. ولكن من هم هؤلاء العلماء؟ من هم هؤلاء العلماء الذين يرتفعون هذه الدرجات العالية؟ Maka siapa mereka-mereka yang Allah katakan ulama yang Allah angkat derajatnya? العلماء العاملين بعلمهم. Yaitu adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافونه. Yaitu adalah orang-orang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ulama-ulama itu hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما الذين لم يتحقق بذلك فإنه سيكون يوم القيامة من النادمين. Maka orang-orang yang jauh dari kata itu, maka nanti mereka lah orang-orang yang nanti akan merasa rugi nanti di hari kiamat. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Bagaimana datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan orang yang paling besar nanti azabnya, yang paling besar kecewanya di akhirat adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. فإذا أردنا أن ننتفع بالعلم فعلينا أن نخلص النية لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة لوجه الكريم. Maka apabila kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita mulai dari memperbaiki niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. علينا أن نعمل بالعلم. Dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. فأما الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه فهذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. Maka orang-orang yang membawa kita belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka itu seperti himar-himar, keledai-keledai yang membawa kitab-kitab. الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه كمثل الإبرة تكسو غيرها وهي عارية. الإبرة جرومة تكسو غيرها وهي عارية. تكسو غيرها وهي عارية. Maka orang-orang yang belajar ilmu, yang mengaji kitab tapi tidak mengamalkan ilmunya, sama seperti jarum yang dia membuat pakaian itu yang lain, menjadi pakaian itu lain sementara diri yang telanjang. والذي يتعلم ولا يعمل بعلمه كمثل الشمعة. الشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. Maka orang-orang yang belajar ilmu, mempelajari agama tapi tidak mengamalkannya, sama seperti lentera obor yang dia rela menyinari orang lain kemudian membakar dirinya. وأما الذي يتعلم ويعمل بالعلم فهذا مثل الشمس. اللهم اجعلنا من العاملين بالعلم مثل الشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها. الشمس. Maka orang-orang yang belajar ilmu agama kemudian mengamalkan ilmunya sama seperti matahari yang dia menyinari orang lain sementara dirinya sendiri juga bersinar dengan terangnya. فليطالب كل منا نفسه بالعمل بالعلم مع الصدق والإخلاص وجه الله الكريم.
Maka hendaklah tiap-tiap dari kita yang belajar ini senantiasa untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. ولا يغتر الإنسان بعلمه ولا بعمله. Maka janganlah tiap-tiap kita ini tertipu daya karena merasa punya ilmu, karena mengaku banyak amalannya. بل دائما يستغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير. Maka selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecerobohan-kecerobohan yang kita lakukan. ودائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبله على ما فيه من عيوب. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menerima kita dengan apa adanya aib-aib kepada diri kita. وخذوا عبرة من الشيطان الرجيم، والشيطان الرجيم عندما اغتر بعلمه وعمله وعبادته لعنه الله سبحانه وتعالى وطرده من رحمته. Maka ambillah pelajaran dari setan yang tertipu daya oleh amalannya, tertipu daya oleh ilmunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakannya dan Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لديه علوم غزيرة. Setan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Setan ini memiliki ilmu yang sangat dalam. لديه إلمام بالمذاهب الأربعة. الشيطان ملم بالمذاهب الأربعة يعرف. Setan itu bahkan lebih tahu daripada 4 mazhab yang dikuasai. الشيطان لديه عبادات كثيرة. Setan itu memiliki ibadah yang sangat banyak. عندما كان في السماء الدنيا كان يعبد الله سبحانه وتعالى 200,000 عام. الإمام الغزالي في الإحياء قال أن الشيطان قد عبد الله سبحانه وتعالى في السماء 200,000 عام. Ketika setan masih berada di langit, Imam Ghazali mengatakan bahwa setan ini sudah menyembah Allah 200 tahun lamanya. ما من موضع شبر في السماء الدنيا إلا وله كذا سجدة في السماء الدنيا. الشيطان قبل أن يلعنه الله. Tidaklah tersisa tempat di langit itu sejengkal pun kecuali itu sudah jadi bekas tempat ibadahnya setan ketika masih di langit. ولكنه عندما أبى واستكبر وكان من الكافرين وحسد أبانا آدم لعنه الله وخرجه من رحمته. Akan tetapi ketika setan mulai merasa dirinya lebih baik, dia iri kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah hinakan dia, Allah jatuhkan dia ke dunia. مهما بلغ الإنسان من علم أو عبادة لا يغتر بهذا فالعبرة أمامه وهو إبليس. Maka sudah sampai manapun amalan kita, sudah sebanyak apapun ilmu kita, jangan sampai kita tertipu daya. Lihat contoh yang ada di hadapan kita itu iblis. والأخذ من الاستغفار من التقصير. Maka perbanyaklah istighfar dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. ومن العيب الكبير أن يكون طالب العلم ليس لديه سواك. هذا من التقصير في العمل بالعلم. بعض طلاب العلم ما يستعمل السواك. لماذا لا يستعمل السواك؟ ما تعلمت في حلقات العلم أن السواك يضاعف في الصلاة. Maka merupakan aib yang sangat besar ketika seorang penuntut ilmu katanya tapi nggak punya siwak. Hadir di majelis ilmu tapi nggak bawa siwak. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. Apakah kita nggak pernah tahu bahwa Nabi SAW mengatakan 2 rakaat yang kita lakukan dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. فمن لم يكن لديه سواك من هذه الليلة يحرص على هذه السنة العظيمة من هذه الليلة يطالب نفسه بالعمل. Maka siapa yang belum punya siwak, maka dari malam inilah usahakan kita untuk selalu menjaga sunnah ini. طالب علم بلا سواك كجندي بغير سلاح. Seorang penuntut ilmu gak punya siwak seolah-olah seperti tentara perang tapi gak punya senjata. وأنا فرحت كثيرا عندما زرت هذا المعهد المبارك ودخلت الغرفة التي أستريح فيها فوجدت هذا السواك موجودا في الغرفة. وهذا الدليل على اهتمام هذا المعهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول مرة أزور المعهد أجد في هذه فجزاهم الله خيرا عن هذا. وهدية المؤمن السواك، هدية المؤمن السواك. Maka beliau mengatakan betapa senangnya saya, kata beliau. Alhamdulillah di sini sudah banyak pakai siwak. Alhamdulillah, kata beliau, pertama kali beliau sampai ke pesantren kita ini, ketika pertama kali beliau masuk ke kamar tempat istirahat, beliau dapat siwak tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa pesantren kita ini memiliki ihtimam, memiliki
perhatian khusus, memiliki perhatian penting terhadap sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa hadiah seorang mukmin adalah siwak. جاء في بعض الأخبار أن الصحابة رضي الله عنهم عندما فتحوا مصر عام 23 هجرية تأخر عليهم الفتح تأخر عليهم، فراجعوا حساباتهم ونظروا في أحوالهم فوجدوا أنهم مقصرين في السواك، فأصبحوا في اليوم الثاني كل واحد يذهب إلى الشجرة ويقطع سواك، ففتح الله لهم مصر في ذلك اليوم. Diriwayatkan bahwa ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ingin melakukan kota Mesir, maka mereka susah untuk melakukan kota Mesir, sehingga ketika itu mereka introspeksi diri, masing-masing mereka introspeksi diri, sehingga mereka mengetahui bahwa hari ini mereka tidak menggunakan siwak, mereka lalai dalam masalah siwak. Kemudian mereka di hari berikutnya masing-masing dari mereka mendekati pohon Arab tadi yang ada siwak itu. Maka masing-masing mereka bersiwak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mesir pun di bawah kekuasaan mereka di hari itu juga. وهذا مجرد مثال فقط في بقية السنن والآداب النبوية. Hal yang disampaikan ini cuma sekedar kisah-kisah contoh doang untuk betapa pentingnya sunnah-sunnah dan adab-adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما من عمل وما من شيء نفعله إلا وفيه آداب وأخلاق وسنن. Tidaklah ada satu perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian ini kecuali situ ada adab, ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. آداب الأكل، آداب الشرب، آداب دخول المسجد، آداب دخول المنزل، آداب قضاء الحاجة، وكل هذه علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنهتم بها. Semuanya memiliki adab dan sunnah. Ada masuk masjid, ada keluar masjid, ada masuk rumah, bahkan ada di dalam Baitul Khala, qada hajat. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah. وهذه كلها تتعلمونها في هذا المعهد المبارك. Nah, itu semua sudah kita pelajari di pesantren ini. فعليكم بالعمل بالعلم لأن العمل بالعلم نور. Maka hendaklah sekarang saatnya tugas kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena mengamalkan sesuatu yang sudah pelajari itu merupakan satu nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. كما قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طه عليه رضوان الله في حديث الصديق: العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرف بواقع أهله. Sebagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan dalam kitab Hadits Shadiq, sungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang mewarisi hal, suatu mewarisi nur dari Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan, bukanlah hanya dengan banyaknya diperdebatkan situ ilmu. Al-ilmu khasyah kullu yu'rab bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah diketahui itu ahli ilmu. وأنتم في معهد الفلاح جعل الله وإياكم من المفلحين وصرفنا عن المفلسين. Kita sekarang berada di Ma'had Darul Falah, tempat kejayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang muflihin, orang yang berjaya. ما هي صفات المفلحين؟ Apa itu sifat orang yang berjaya, orang yang bakal bahagia nanti? تقرؤون في أول القرآن الكريم في سورة البقرة في أولها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Siapa itu orang yang berjaya nanti? Orang-orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan. Apakah kita tidak baca Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah itu? Mereka adalah orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang yang berjaya. استمعوا لأصفات المفلحين. Maka dengarkan sini sifat orang-orang yang muflihin. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الغيب معروف كل ما غاب عنا، وأول عوالم الغيب يقابله الإنسان بعد أن يموت في قبره أمور غيبية، ويوم القيامة أيضا يقابله أمور غيبية. فالذين يؤمنون بالغيب هم المفلحون. Kita baca di awal Al-Quran di surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang muflihun, yaitu adalah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan orang yang beriman melaksanakan salat. Beriman pada yang gaib adalah sesuatu nanti yang akan kita saksikan setelah meninggal dunia. Al-ghaib al-qabr, adab al-qabr wa na'im al-qabr. Allah yaqulu rawdah riyadul jannah. Dimulai nanti kita melihat yang gaib ketika nanti sudah dikubur. Kita melihat kenikmatan kubur, siksaan kubur. Semoga Allah SWT memberikan kita nikmat kubur nantinya. Amin.
مع أهوال يوم القيامة هم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وعليكم أهوال يوم القيامة من الحشر والنشر والميزان والصراط والحوض. Dan termasuk perkara gaib juga adalah sesuatu nanti yang terjadi setelah hari kiamat, daripada hari kebangkitan, hari catatan amal yang diberikan, hari pertimbangan amal, hari sunat sirat. Allah SWT semoga memberikan kita kemudahan untuk menghadapi hari-hari itu. Kulna nu'min bihadza, yawm kana miqdaruhu 50,000 sana. Semuanya kita beriman pada hal tersebut. Hari yang jaraknya itu, yang kadarnya itu sama seperti 500,000 tahun. ولكنه يمر على المؤمن كصلاة مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر. Tetapi hari yang 50,000 tahun itu akan berlalu bagi orang beriman hanya saja sama seperti melaksanakan salat zuhur atau salat asar. ومن الأمور الغيبية كذلك الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بكف شريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. Dan termasuk perkara gaib juga nantinya adalah ketika kita diberdirikan di hadapan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita minum dari telaga tersebut yang dengan sekali tegukan tidak akan pernah haus selama-lamanya. وأول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن. Orang yang pertama kali nanti bakal dihadirkan, diberikan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahli Yaman. وما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لبعقد حوضي أذوب الناس لأهل اليمن. يعني وسط حوضه يذوب الناس يتبع الناس ويقدم أهل اليمن. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku nanti berdiri di hadapan telagaku, aku pikirkan manusia-manusia itu untuk supaya ahli Yaman bisa di situ. أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، يرفض الحوض يسيل. Aku memukul dengan tongkatku sehingga nanti air hawa itu bertambah, berpancar. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، من المدينة إلى عمان، هذا عرض الحوض. Maka ditanyakan bagaimana lebarnya haud Nabi itu, dan haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW. Katakan beliau, dari tempat berdiri ini di Madinah sampai nanti ke Oman, negara Oman samping Yaman. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن. Ketika ditanya bagaimana warna atau rasa daripada air telaga itu, beliau mengatakan lebih indah, lebih putih, lebih enak daripada susu. وأحلى من العسل. Lebih manis daripada madu. يغط فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورد. Terpancar nanti air tersebut dari pancuran di surga. Salah satunya pancuran dari emas, salah satu dari perak. Dan hadhihi kullaha umur ghaibiyah nu'min biha. Perkara-perkara ini semuanya adalah perkara gaib yang kita imani sudah tentunya. Nu'minu ghaib wa yuqimuna as-salah. Dan termasuk sebagai orang muflihin selain beriman kepada gaib adalah orang yang mendirikan salat. Ta'rifuna anna as-salah tudzakkiruna bi al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah tahu bahwa peristiwa atau ibadah salat ini mengingatkan kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tusadifuna ba'd al-lailah al-qabilah. الإسراء والمعراج بعد بكرة بعد الليلة القابلة نتذكر هذه الحادثة العظيمة الإسراء والمعراج. Kita ingat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di hari malam besok, ini malam 27. Sekarang kita malam 26, malam 27 terjadi Isra dan Mi'raj. Al-Isra rihlatul ardhiyah. Isra adalah perjalanan di muka bumi. Wal Mi'raj rihlatul samawiyah. Sementara Mi'raj adalah rihlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, perjalanan langit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nihayatul Isra bidayatul Mi'raj. Dan penghujung atau akhir dari perjalanan Isra itulah permulaan dari perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadhihi ar-rihlah ra'a min ayati rabbih al-kubra. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini melihat bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Ra'a al-anbiya wal mursalin fis samawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para nabi-nabi terdahulu di langit. Sama-ula ra'a abana Adam alaihi salatu wassalam. Di langit pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Adam radhiyallahu alaihi salam. السماء الثانية رأى ابني الخالد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام. Dan di langit yang kedua Nabi SAW melihat Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria dan Sayyidina Isa.
وفي السماء الثالثة رأى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. Di langit yang ketiga Nabi SAW menyaksikan Sayyidina Yusuf alaihissalam. وفي السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام ورفعناه مكانا عليا. Dan di langit yang keempat Nabi SAW melihat Sayyidina Idris alaihissalam yang Allah SWT katakan warafa'nahu makanan aliyya, yang kami angkat derajat yang tinggi. وفي السماء الخامسة رأى سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. Di langit yang kelima Nabi SAW menyaksikan Sayyidina Harun alaihissalam. في السماء السادسة رأى سيدنا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام. Di langit yang keenam Nabi SAW menyaksikan Sayyidina Musa al-Karim Karimullah alaihissalam. في السماء السابعة رأى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. Di langit yang ketujuh Nabi SAW menyaksikan Khalilullah yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. وكلهم يرحبون به ويفرحون به صلى الله عليه وسلم ويتشرفون بزيارته. Nah, semuanya mereka itu mengucapkan selamat datang kepada baginda Nabi SAW. Mereka senang dengan kehadiran Nabi dan mereka mulia dengan sebab ziarah Nabi SAW. ورأى الملائكة كيف يعبدون المولى سبحانه وتعالى لا يفترون عن عبادته. Nabi SAW juga menyaksikan malaikat bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sedikit pun meninggalkan ibadahnya. منهم قائم من حين ما خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة لا يفتر عن عبادة الله ولا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Di antara para malaikat yang Nabi SAW saksikan beribadah, ada mereka yang berdiri dari mulai Allah SWT ciptakan mereka sampai di hari ketika Nabi SAW lihat, tidak sedikit pun bergeser dari ibadahnya. منهم راكع كذلك. Di antara mereka ada yang ruku seperti itu mulai dari Allah ciptakan sampai sekarang. منهم ساجد إلى أن تقوم Di الساعة. antara mereka ada juga yang sujud sampai nanti hari kiamat. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه العبادات كلها في أمته. Nabi SAW sangat berharap semua ibadah-ibadah mereka ini bisa ditanding oleh umatnya. فأكرمه الله بالصلاة. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibadah salat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الصلاة جمع ثناء عبادة الملائكة كلهم. Salat itu pada dasarnya adalah ibadah para malaikat semuanya. والصلاة جمع ثناء عبادة الأنبياء والمرسلين. Salat itu adalah kumpulan daripada ibadah para malaikat dan para nabi alaihi salatu wassalam. كانت صلاة الفجر لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. Salat subuh itu adalah salatnya Nabi Adam alaihi salam. كانت صلاة الظهر لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام. Salat zuhur adalah salatnya Sayyidina Daud alaihi salam. كانت صلاة العصر لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. Dan salat asar dulunya adalah salatnya Sayyidina Sulaiman alaihi salam. صلاة المغرب كانت سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. Dan salat maghrib adalah salat Sayyidina Yaqub alaihi salam. صلاة العشاء كانت سيدنا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. Dan salat isya dahulunya adalah salatnya Sayyidina Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. أكرم الله هذه الأمة بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan mengumpulkan semua salat itu yang menjadikan dia adalah ibadah yang paling penting dari rukun-rukun Islam. ولأجل ذلك جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ Maka daripada itu diriwayatkan di dalam kitab sahih bahwa salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? قال الصلاة لوقتها. Nabi SAW menjawab, amalan paling afdal adalah salat di awal waktunya, وبر الوالدين. dan berbakti kepada orang tua. ثم الجهاد في سبيل الله. Kemudian barulah jihad fi sabilillah. وكانت 50 صلاة. Dulu diwajibkan ada 50 kali salat dalam sehari. ولكن ببركة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام خففت إلى 5 صلوات بثواب 50 صلاة. Akan tapi dengan sebab Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan kita menjadi 5 salat, tetapi dengan pahala yang sama dengan 50 kali salat. قال سيدنا موسى عد إلى ربك مثل والتخفيف فإني علمت بني إسرائيل وأن أمتك أضعف منهم لا يستطيعون أن يتحملوا 50 صلاة. Sayyidina Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, pergi sana lagi minta keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku sudah diuji dengan Bani Israel dengan 50 kali salat dan mereka tak mampu, sementara umatmu lebih lemah lagi daripada Bani Israel. Maka sana minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلنهتم بأمر هذا الركن العظيم. Maka adalah kita semua memiliki perhatian khusus kepada rukun Islam yang paling besar ini. ونؤدي هذا الركن في المسجد أفضل. Dan sama-sama kita melaksanakan rukun yang paling agung ini di masjid yang lebih utamanya. في الصف الأول. Di saf pertama. الصف الأول أفضل. Saf pertama itu lebih afdal.
قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول 3 والصف الثاني مرة. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang di saf pertama itu 3 kali, sementara di saf kedua itu 1 kali. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله لا يصلون على أهل الصف الأول. الله وملائكته يصلون على الصف الأول. Diriwayatkan bahwa dari Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat memberikan salawat mereka kepada orang-orang yang salat di saf pertama. وحافظ على تكبيرة الإحرام. Kemudian jaga takbiratul ihram. فمن كان بهذا الشبه يا يوم القيامة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. Maka orang-orang yang menjaga hal tersebut maka nanti akan datang pada hari kiamat di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Taala. لأن من أهوال يوم القيامة هذه الشبكة التي ترونها أمامكم تخرج وتجلب رؤوس الخلائق قدر ميل. Maka nanti pada hari kiamat kita saksikan bagaimana matahari jauhnya panasnya sekarang ini. Nanti ketika hari kiamat matahari akan mendekat sekadar 1 mil di atas kepala manusia. تخيل هذه الشمس وقت الظهيرة لا تستطيع أن تقف فيها ساعة. Dengan matahari yang sebegini saja panasnya, kita tidak mampu untuk berdiri di bawahnya sejam. فكيف يوم القيامة تدنو رؤوس الخلائق وذلك قال يستمر هذا الموقف 40 سنة. Maka bagaimana nanti ketika matahari sudah berada di atas kepala kita? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa masa itu terjadi nanti 40 hari lamanya. تخيل هذه الشمس هذه حجمها مثل الأرض 1,300,000 مرة، كبيرة جدا، حجمها كبير مثل الأرض 1,000,000 مرة و300,000 مرة حجم الشمس. Bayangkan bahwa matahari sekarang ini itu besarnya daripada bumi itu 1.160.000 kali lipat besarnya daripada bumi. ولماذا نراها صغيرة؟ Dan kenapa sekarang kita lihat matahari seolah-olah kecil? لأنها بعيدة جدا عنا. Karena dia terlalu jauh dari kita. تبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر. Jauh dari bumi letaknya 150 مليون 150 juta kilometer. وهي سريعة جدا تمشي بسرعة. Dan dia itu berjalan dan porosnya dengan kecepatan yang begitu cepatnya. كما قال سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها. ما قال تمشي، قال تجري. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasyamsu tajri, matahari itu berputar dengan cepat. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan yamshi, tapi katakan tajri. كم سرعتها؟ Bagaimana kecepatan matahari itu? تقطع في الثانية الواحدة 206 كيلومتر. الثانية الواحدة 206 كيلومتر. Satu kali gerakan itu sampai 206 kilometer. وهي شديدة الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية، حارة جدا. Dan dia sangat panas sekali. Semoga Allah SWT jauhkan dia dari itu. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالشمس 9 ملائكة في اليوم. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan untuk mengurus matahari ini 9 malaikat. ماذا يفعلون هؤلاء الملائكة؟ Apa yang dilakukan 9 malaikat itu terhadap matahari? قال يرمونها بالثلج كل يوم، يرمونها بالثلج. Dikatakan bahwa 9 malaikat itu setiap harinya melempari matahari itu dengan es. ولولا ذلك لأحرقت كل شيء أتت عليه. Kalaulah bukan karena hal demikian, maka sudah pasti apa yang disinari oleh matahari akan terbakar semuanya. تخيل هذه الشمس يوم القيامة على رؤوس الخلائق. Coba bayangkan bagaimana matahari seperti itu nanti berada di atas 40 سنة. 40 tahun namanya. ولكن هل كل الناس تحت حرارة الشمس؟ Akan tetapi apakah semua manusia akan merasakan di bawah panasnya matahari itu? لا. Tidak. هناك 7 تعرفونهم في الحديث الذين تظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. Kita sudah tahu bahwa ada 7 golongan nanti yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. Di antara mereka adalah laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. شاب نشأ بطاعة الله. Seorang pemuda atau anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وكلكم شباب من الرجال والنساء نشأتم بطاعة الله سبحانه وتعالى بطلب العلم. Dan setiap kita ini adalah masing-masing muda, yang laki-laki yang perempuan menghabiskan masa muda dengan menuntut ilmu. لأن طلب العلم النافع من أعظم القربات وأعظم العبادات. Sementara menuntut ilmu adalah merupakan suatu ibadah yang termasuk ibadah yang paling luar biasa. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم يسجد. Dan ketika kejadian seperti itu nanti, ketika di hari kiamat, Nabi SAW sujud sepanjang-panjang. بعد أن يمد الناس إلى أبينا آدم إلى سيدنا نوح إلى سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. Ketika itu manusia berlari meminta pertolongan, meminta bantuan, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan ana laha, akulah yang bisa memberikan syafaat kepada Nabi SAW. Jadi katakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud. Katakanlah, aku akan mendengarkan apa yang kau katakan. Dan mintalah, aku akan memberikan apa yang kau minta. Dan mintalah syafaat, aku akan memberikan syafaat. يرتفع العذاب عن جميع من في ذاك الوقت حتى الكفار أيضا يرتفع عنهم العذاب ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ketika itu Nabi SAW meminta syafaat, bantuan untuk semua umatnya. Maka ketika itu dengan doa Nabi SAW seperti itu, semua orang merasakan keringanan adab, bahkan orang kafir merasakan keringanan adab dari hari itu. Allah يحفظنا وإياكم بهذه الصفات صفات المفلحين. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sifat itu pada diri kita, itu sifat orang muflihin. Alhamdulillah سمعت المعهد أيضا لديكم مدرس لديه علم القراءة الشيخ أيوب حفظه الله. Alhamdulillah juga di pesantren ini kita sudah mempunyai suatu sanad ilmu qiraat dari Ustaz Ayub. وهذا من العلوم النادرة علم القراءة. Dan ilmu qiraat itu termasuk ilmu yang sangat jarang diketahui oleh orang. استغل هذه الفرصة العظيمة في تعلم علم القراءة. Maka gunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk belajar ilmu qiraat ini. وقد زرت كثير من معاهد التونسية لم أجد هذا العلم موجود في هذه المعاهد. Beliau mengatakan saya sudah banyak menziarahi ma'had-ma'had di Indonesia ini dan saya belum mendapati yang mempelajari ilmu qiraat dan bersanad. إلا في مالان وجدت في مالان معهد اسمه أيضا معهد الفلاح أيضا نفس معهد الفلاح وراح معهد الفلاح الشيخ عبد المنعم الشافعي حفظه الله تعالى. Kecuali ada satu pesantren yang punya ilmu qiraat dan sanadnya di situ, itu di Malang. Didikan daripada Kiai Abdul Mun'im, namanya juga sama Al-Falah. ووجدت عندهم أمرا عجيبا. Dan aku mendapat sesuatu perkara yang sangat luar biasa di sana. يقرؤون القرآن الكريم في الصلاة. Dan mereka membaca Al-Quran di dalam salat. بمختلف القراءات العشر. كلما أنهوا قراءة دخلوا في قراءة جديدة. Mereka membaca Quran di dalam salat dengan qiraat yang berbeda-beda. Selesai dari qiraat ini maka baca qiraat yang ini. لأن قراءة القرآن في الصلاة أعظم من خارج الصلاة. Karena membaca Quran di dalam salat pahalanya jauh lebih besar daripada membaca Quran di luar salat. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقرأ القرآن في الصلاة وهو قائم فله بكل حرف 100 حسنة. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan orang yang baca Al-Quran di salat dalam keadaan berdiri maka setiap hurufnya akan diberikan 100 kebaikan. وقرأ القرآن في الصلاة وهو جالس فله بكل حرف 50 حسنة. Maka siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan salat dan dia duduk dalam salatnya maka di setiap hurufnya ia mendapatkan kebaikan 50. ومن قرأ القرآن خارج الصلاة على وضوء فله بكل حرف 25 حسنة. Dan siapa yang baca Quran tetapi bukan di dalam salat, di luar salat dengan berwudu, maka setiap hurufnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. ومن قرأ القرآن على غير وضوء فله بكل حرف 10 حسنات. 10 حسنات. Dan orang yang baca Al-Quran di luar salat tanpa wudu mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. اغتنموا فرصة حفظ القرآن وتعلم علم القراءة. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu Quran. نحن كنا أيام الشيوعية في اليمن كانوا يقولون نحن في القرآن الكريم. Dulu kami, kata beliau, ketika hari-hari komunis dulunya di Yaman itu, mereka sangat bersulit untuk belajar Al-Quran. عندما ذهبنا للخدمة العسكرية واجب ميليتير المعسكر ممنوع دخول القرآن إلى المعسكر ممنوع. Ketika hari-hari komunis di Yaman, beliau mengatakan bahwa diwajibkan setiap pemuda di sana itu belajar militer dan dalam pendidikan militer itu tidak boleh sendiri dengan Al-Quran.
فأنا أحتاج إلى أن أقرأ القرآن حتى لا أنساه. Dan beliau katanya saya butuh pada baca Al-Quran sehingga saya tidak lupa. فدخلت المعسكر ووضعت القرآن هنا داخل الحمد لله مررت بسلام لم يكتشفوني. Dan beliau masuk ke dalam pendidikan militer di situ itu dengan menyembunyikan Al-Quran dalam bajunya. Alhamdulillah selamat menjadi tinggal sesama tentara itu. تعلموا علم القراءات واحفظوا الشاطبية. Pelajarilah ilmu Quran dan hafalkan matan Syatibiyah. من حفظ الشاطبية دخل الجنة. Katakan bahwa siapa yang menghafal matan Syatibiyah akan masuk surga. الإمام الشاطبي بعد أن نظم الشاطبية طاف بالكعبة في 11,000 أسبوع. 11,000 7 أسبوع. 11,000 مرة من 7 مرات. 11,000 أسبوع. الأسبوع 7 طوفات. 12,000 أسبوع. 12,000 أسبوع يعني 84,000 طوفة. 84,000 طوفة. Imam Syatibi ketika setelah selesai beliau mengarang matan Syatibiyah, beliau tawaf di Ka'bah dengan 12,000 أسبوع يدعو الله أن يقبل هذا المتن الشاطبية بقراءة 7 بالدعاء. 12.000 minggu tawaf itu sambil berdoa supaya Allah SWT terima ini matan Syatibiyah yang beliau karang. وفي الليل رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم. Dan satu malam beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول يا رسول الله هذا النظم في قراءة 7. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وقال إنه نظم مبارك من حفظه دخل الجنة. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, Imam Syatibi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah mengarang ini matan Syatibiyah untuk 7 qiraat baca Al-Qur'an." Maka dilihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bilang, siapa yang menghafalkan matan Syatibiyah ini maka masuk surga. بل قال الإمام القرطبي في تلميذ الإمام الشاطبي قال من مات وهي في بيته دخل الجنة. من مات والشاطبية في بيته. Imam Qurtubi mengatakan, murid Imam Syatibi mengatakan, siapa yang meninggal dunia sementara di rumahnya ada matan Syatibiyah maka masuk surga. بارك الله فيكم فاهتموا وحرصوا واجتهدوا في طلب العلم النافع وفي القرآن العظيم. Barakallahu fikum, maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu yang bermanfaat dan hafalkan itu matan Syatibiyah dan pelajari ilmu Quran. والعفو أطلت عليكم ولكن حرصا على نشر الخير. Beliau minta maaf karena perpanjang waktu tadi, akan tapi semua itu didasari dengan keinginan kebaikan terhadap diri kita semuanya. نسأل سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. Selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi ahli Al-Qur'an semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya. جعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh keyakinan, ainul yakin. ويبارك بهذا المعهد والشيخ عبد الله والغائبين على هذا المعهد من المعلمين والمعلمات والمتعلمين والمتعلمات. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pesantren kita ini, memberkahi para murid kita, Abu Abdullah, dan memberkahi semua guru-guru dan santri-santri putra maupun putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أشركت بعد يوم أنصافه وتحيي القلوب وتحيي الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي قول منا ويعلم
المصطفى أقبل أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت قدم الحبيب خطانا ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا ذوي الحقوق طالبا أوصانا والحاضرين سامعين الجمع في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا لقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من دعانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عافنا عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت الريح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita نتفق على قراءة سورة ياسين والواقع والتبارك كل يوم. Surat Yasin والواقع والتبارك. Beliau lupa tadi menyampaikan kita hendaknya senantiasa tiap hari itu baca surah Yasin, surah Al-Mulk dan surah Al-Waqi'ah. Surat Yasin ta'dil 10 khatamat. Setiap surah Yasin yang dibaca itu menyamai pahalanya seperti 10 kali khataman. Surah Al-Waqi'ah sahih rizq. Surah Al-Waqi'ah fadilahnya untuk mempermudah rezeki. خصوصا النساء. أنا أرى أمام كثير نساء وأنا النبي صلى الله عليه وسلم خصهن بقراءة سورة الواقعة. Terkhusus untuk perempuan-perempuan ini, Nabi SAW هذا حديث رواه sangat mengajukan حديث الديلمي عنه صلى الله عليه وسلم قال علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغناء. فإنها سورة الغناء. Hadis dari Imam Dailami mengatakan Nabi SAW bersabda bahwa ajari perempuan-perempuan kalian itu untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Semuanya surah Al-Waqi'ah adalah surah kekayaan. Dan surah Al-Mulk Tabarak adalah surah yang menyelamatkan nanti dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur nantinya. Alhamdulillah. نكتفي مجلسنا بهذا القدر وأنا على وصف رئيس البرنامج ترخص منكم واطلب السمح والعفو. أسأل الله السلامة والعافية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.